Berita bebasa guys semua bala kita ti seruran bulan kami ba ai iban di panca terus hari studio BRTM Kuching ai iban serito hari 1 26 hari bulan 4 bulan aku Stephanie Jeffrey 456 ikut orang ke udah tuai umur di Limbang udah diberi 7 dos keterubah vaksin COVID-19 bak program imunisasi COVID-19 bangsa Renggat Iati kedua kedatur Bapa Landur bertujuk vaksin Dewan Suara Limbang. Hari penyampaunya 228 ikut orang ke berumur 60 tahun serta tuai harinya ditujuk kena hari 6 lalu ia kebukai bertujuk vaksin kemari. Bala sidak ketuai umur ti bertujuk vaksin madah kesidak nerima ngau manah programnya. Pendapat saya sendiri merasa tak ada apa-apa lah. Sebab saya sudah divaksin kemarin. So sekarang sudah almost 24 hours, 24 jam. Saya tak ada apa-apa lah. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Tidak patut kita takut. Kita sepatutnya Parlimen tadi mau divaksinasi. Saya punya pensi, saya rasa bersyukur dan terima kasih pada kerajaan kita lah beratin supaya kami boleh bebas berjalan lagi-lagi seperti saya, anak saya sini-sini. Saya rasa bersyukur dan selapang dadah saya. Berbangunnya Kaban Kunsil Negeri Adun Batu Danau Paulus Palu Gumbang mendaka program bertujuk vaksin bersidak ketuai umurnya mujur bendar diatur. Jadi saya selaku wakil rakyat, saya memang gembira sambutan ini amat baik dan bagi mereka-mereka yang belum menerima ataupun belum dimaklumkan mengenai temu janji masing-masing, saya galakkan mereka ini semak kembali dalam bagi mereka yang mendaftar dalam MySejahtera untuk selalu melihat di dalam MySejahtera untuk temu janji. Nyala yang merangsang orang ti berdaung register diri nerima vaksin hendak bertangguh register nama sidak ba aplikasi MySejahtera klinik kesemak ngau sidak tau nengah komiti pemansang ngau penglikun tumbak pendiau JKKK ba andur sidak. Bak sidak ti udah berregister bak JKKK yang madaka nama sidak udah dianjung lalu seminar nganti idar di kangau kebab program bertujuk vaksin. 6 kes baru orang berbadi nyawa direport ke di Menua Sarawak Saritu ketegal ti dirampit COVID-19. Penarang media dari Komiti Penjaga Penusah Menua JPBN Sarawak pada ke-4 kes berbadi nyawa direkod di Peliliah Kapit lalu belak sitik kes di Serikai Ngobin dulu. Kes berbadi nyawa ke-157 ianya Siko Induk peranak menua Tumpu ke berumur 33 tahun ditemu sidak sebilik luput bak rumah. Kes itu sudah direport sebagai Hospital Kapit lalu ditetapkan berbadi nyawa kena 21 hari bulan 4. Kes pemati ke-158 Siko Induk peranak menua tu ke berumur 58 tahun serta bisik nganyun diri berubat dengan Hospital Kapit sebedau ti ditetapkan berbadi nyawa kena 22 hari bulan 4. Kes berbadi nyawa ke-159 Siko Induk peranak menua tu ke berumur 35 tahun serta bisik data yang register ngau meresa kanduang bak sebuah klinik pengerai. Tang tajap pihak ia direport ke pedesaan sebut lalu udahnya diperubat bak Hospital Kapit. Ia ditetapkan berbadi nyawa kena 23 hari bulan 4. Kes berbadi nyawa ke-160 Siko Induk peranak menua tu empuh ke berumur 72 tahun lalu ia ditemu positif COVID-19 bak pengawak berpersa bak sebuah rumah panjai seberau ti diperubat bak Hospital Kapit. Ia ditetapkan berbadi nyawa kena 24 hari bulan 4. Kes berbadi nyawa ke-161 Siko Induk peranak menua tu ke berumur 48 tahun tidak dipasuk berubat bak Hospital Serikai lalu ditetapkan berbadi nyawa kena 25 hari bulan 4. Kes berbadi nyawa ke-162 Siko lelaki peranak menua tu ke berumur 75 tahun tidak dipasuk berubat bak Hospital Bintulu lalu ditetapkan berbadi nyawa kena 25 hari bulan 4. Untuk mengujung ke penyampau kes berbadi nyawa labantik kena rampit COVID-19 nambah dengan 162 ikut orang. Satu 615 titik kes positif baru direport lalu Peliliah Bintulu ngerikut ke kes pemaduk mayuh ianya 106 ngujuk ke penyampau kes positif nambah ngege 28,529 kes. Berbangunnya Opis Pengerai Sarawak Saritu madaka 3 kluster baru ianya kluster Sungai Senibong Julau, kluster Pondok Belaga, ngau kluster Jalai Sebawah Bintulu Sebawah.
JPBN megak madah ke atur tinagam menua orang ti datai dari menua India tamak ke Sarawak bak pengalamak 30 hari belabuh pagila kena nyeliah varian baru hari menuanya. Orang Kediau Basi tak Tanjung Datu di Lalau ngambil ke terus nitih gaya penghidup baru ngau taluk ke semua atur SOP. Kabang Kunsian Negeri Adun Tanjung Datu, Datuk Amar Jamila Anu, madah ketuk berindi hari pelilih lundu ti bertukar ngagai status oren hari status kuning pengudah tinggi rekod 36 itik kes berampit dalam menua ke tempoh 14 hari ti udah lalu. Datuk Amar Jamilah madah ke perang laban igit penyakit tu bedau tembu lalu kerjasama dengan pemerhati hati semua orang berguna amat. Ia maksud ke penerang pasal perkaranya ngagai pengarang berita RTM. Berbak ngaunya tinjau kru RTM ngagai endur ti kena laban atur mindah bertagang ti diturit ke PKPD bak kampung Siling Dayak Lundu berarti ke genturung pendiaunya sunyi benar lalu jalai tamak ngau pansut megak dijaga raban terabai menua. PKPD bak kampung Siling Dayak diturit ke bak pengelama 14 hari belengkah hari 23 hari bulan 4 nyentuh ngagai 6 hari bulan 5 tu ila mungkur 105 ikut ketua bilik ngau 316 bala rakyat. Perengka guna bapalan kuarantin ngau perubat kurang risiko PKRC Miri yang sebagai hari perkara di Kemerat dikenang laban pandemik COVID-19 kedua tu. Menteri Kemegai Tanggung Pengawal Nyagai Komiti Penjaga Penusa Genyit bagi Menua Miri, Datuk Lee Kim Shin, madah sekedar hari perengka ke diguna tu bakal tilam ngau panggal berindi hari orang ti kena rampit COVID-19 kemajak nambah. Datuk Lee ke Megak Menteri Perengka Pengangkut Madah Nakak Kediatu bisik 700 ikut orang positif COVID-19 didengkah bapalan PKRC enggau bak Hospital Miri dibanding 800 kapasiti kendang udah bisik nyengkaum semua sidak ke positif COVID-19 bak Pelili Miri, Subis, Telang Usan, Merudik ngau Beluru. Berindi hari penambah kes positif JPBB Miri udah nyewa Siti Palan jadi PKRC kena nampung guna nyentuk ke 1,100 ikut orang. Jakut tu dipansut kia lebuh tinggal bas Palan nerima 7 vaksin di Eastwood Valley Hospital Miri serta nyerah ke pemberi 80 itik tilam ngagai Hospital Miri ngagai Direktur Hospital Miri Dr. Jack Wong. Set tilam tu diberi hari Palan Servis Dun Senadin dibetuai ke Datuk Lee Empu ke guna orang ti sakit COVID-19 ti udah dipindah hari Hospital Miri ngagai PKRC. Pengekai penyakit COVID-19 di Miri oleh diseliah kelebih lagi rambau pengerami Hari Raya Aidilfitri entik nyebab mensiamayuh bak kandang menuanya nitiak ke atur SOP. Mayor Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang pada ke perkara tu berguna kena bunas ke penyakit COVID-19. Berbangunnya Adam Yi madah ke sekedar hari atur tiudah di pejalai ke ianya nutup operasi pasar tani, pasar tamu ke pasar terbuka Pantai Lutung kena nyelia ke mensia mayuah bergelumuk. Hopefully, if we can control the spread, then maybe we, by Hari Raya time, we may have a little bit more relaxed SOP lah. But if not, then I think probably we will not be able to celebrate Hari Raya as well. Ia dirandau pengarang berita udah lepas kenguluk program nyaduang bubur lambuk tidak atur seberkas Pampang Piasau bak kampung lereng Bukit Miri. Adam Yi tingari ke penulung Menteri Dagang Temuai Ad Ngauman Asal Datuk Sebastian Ting Chiu Yu ngarap ke pemberi barang pemakainya oleh nyawup sidak kediau bak endurnya. Chairman Pengatur Seberkas Pampang Piasau Yusuf Muhammad lebuh ti dirandau pengarang berita madah ke programnya megak oleh kena sidak semak agi ngau bala rakyat. Adalah bagi memberikan peluang kepada ahli-ahli seberkas untuk memberikan sumbangan melalui seberkas cawangan-cawangan ataupun unit-unit di setiap cawangan. 8 bengkah tumpuk pendiau ti dikuasa sebekas Pampang Piasau udah dipilihnya diendur ngatur program magi bubur lambuknya tidak di pejalai ke nyentuk ngagai minggu baru nyin ilak. Beri tucuk
vaksin COVID-19 kebangsaan ianya pengawal dikena perintah nentukan rakyat di Menuatu sama menerima vaksin. Vaksinnya diberi ngagai semua rakyat Menuatu empu, ngau rakyat Menua luar ke umur 18 tahun ke atas, anggau anda berbayar. Program imunisasi COVID-19 ianya dikena numbuh ke imuniti kelompok. Pengawal bertucuk vaksin COVID-19 endang hendak dipejal ngagai semua rakyat. Register direct beraplikasi MySejahtera dikena ngambil tucuk vaksin. Sama-sama meh kita ngambil vaksin COVID-19. Bersama meh kita ngetu ke pengekai penyakit tu. Jaga diri, jaga semua orang. Bertemu baru. Gaya ritik kelalu angat di Miri udah ngujung ke Penusa Angus nyadi bak simpang berkenu serta megak ngasuh payip lencongan sementara bak kandang endurnya bocor. Upis bekal air menua pesisir Jebab bak sebengkah penerang medaka semua kandang endur bak pelilih mit berkenu nadai bekal air kenyau ari lemai kemari nyintuk ngagai saritu. Kontraktor Jalai Besar Pen Borneo sudah diasuh berjalai ke atur serta pengawal kepatut kena mulai ke bekal air bak kandang menua berkenu. Jebab Miri megabisi udah nganjung bekal air bersih ngagai urang bak berkenu ngambil kesidak ndak tanggul bak pengawal bersari-sari. Upis Jebab megak madah kesidak merti ke penanggul ti ditapik bala urang bak berkenu lalu sebarang berita kebaru berkawal dengan penusahnya dekat daripada kesidak bak platform media rama Jebab Sarawak. Di sibuk sikut lelaki kegawat kontrak berbadi nyawa berpenusah Jalai Alun Tik Nyadi bak Jalai Lanang kemari. Kepala Polis Sibu Assistant Commissioner Stanley Jonathan Ringgit pada lelaki Tik berbadi nyawa tu ianya Louis Soden berumur 37 tahun. Assistant Commissioner Stanley Madaka bak penusah kenyadi urung pukul 4.30 lemainya Perutun Wira Tirbaik Louis belantak ngau sebuah luri 10 tan. Louis benung dalam pejalai Ari Pasar Sibu nuju ngagai jematan Lanang lebuh kereta yang diripot tamak ngagai jalai sepia lalu belantak ngau lurinya. Tunggu jongkia balat benar bakal sebedau tik ditetap ke nadai bak Hospital Sibu. Kes ditasat ngenat Seksyen 41 Braket 1 Undang-Undang Pengangkut Jalai Alun 1987. Di Miri, sebuah rumah 2 ringkat udah angus 80% bab penusah kenyadi urung pukul 1 ngali hari. Kepala Bomba Malaysia Zon Miri Lau Poh Kiong lebuh ti ditanya pengarang berita pada ke penusah angus nyanyadi bak lorong 1C Pujut Tanjung Batu. Lau Poh Kiong madah ke bak penusahnya megak siku induk balat betuk bak kaki. Lapan ikut sidak bukai kesama dia barumahnya diripot nadai apa nama. Kelimpahannya rumah sepiak megak bisik kena kira-kira 20%. Pengawal mersi bak endurnya megak benuang cakah di kerja. Berita teringujung ke berita IBAN ke lemai tu, Anang nak ingat register diri ngau ngambil tuju vaksin COVID-19 bak MySejahtera. Nyaga diri, nyaga semua orang. Ngau tu aku Stephanie Jeffrey, madak diri mupuk dulu. Selamat datang semua, ini masa kita tunduk berhemah, bukannya lemah.
Kebiasaan ada sedapan menyampai kodoh Adrian di kabar Aidusun Mantad, Kota Kinabalu. Mengenai kena perkiraan ada perintah pisempuruan dan nasagaan ada perintah pegun menabun da sikul selin ada 2 tadau di negara kihara kes COVID pada siam. Pada barang da sikul mila peneruan ke lebih timpuh da 2 tadau tu manut penasunudan pegandangan dot tupis kedasan watas PKD. Tumanut bersedi Menteri Perintah Kawanan Kuala Sabah Datuk Seri Panglima masih dimanjun isuang da timpu dilo PKD. Papanau pengilan dat kelegaganan om mengilad kontek asomok om papanau dat kerja ngai sanitasi. Bantah dilat kepenuhan pertambangan panau pinagirat PKPD hid kampung Dambai Inanam Kota Kinabalu. Pina panau nak tempun di tadau bainau gisom dat kosiam dat tulan kolimo. Poin kala demantad keningkasan dat kes COVID-19 siam miampai minonigo hid kampung dilo. Gisom ditarau kanihab pinapanau do Kementerian Kelidasan o turun pada mapat pinamirasaan om nakapasurat dat onom kes dot kinarolihan isuang timpud seminggu. Hit PKPD hit kampung maruntum putatan napupusan ditarau bayano. Poin kahilo demantad kinin seriban de kes om tulun ngay no po di narolihan om kontek asomok nga pinagisusuay o tianon. Inggi Samanda Dewan Bandara Kota Kinabalu DBKK pinapaharat ababayan memeli tumau pagonsok di Naguna Longkod Lestari Kota Kinabalu nakaramit sa kadung tasonong mantad tulun ginuman. Babayan dila akan kakapanahak nod tailaan kung magigyan ngay karet matamong ang mangilumis dot kanan pasarlinga kapanahak nagi kanunuan kung magigyan ngay. Tumanut beros di Tupisor mengulud kerajaan Kopisan, penguludan kerajaan Gahamot pinatam da DBKK, Irubia Hinto, it longkod memelid tumau begonsok di Naguna dilo, ukaban dat tikid kepusan dat minggu ketimpun mantad jam kosiam dat kesuaban, gisom jam koisad talib tangadaw. Sundung dat tawago nagi pinintutun nga karamit no da sakadung tasonong. Kita harap nanti pengunjung akan lebih ramai yang datang lah setelah tahu dia punya kewujudan ni pusat lestari ni. Macam yang minyak tu pun yang kami promote baru-baru. Kalau orang awam yang menghantar minyak terpakai itu di sini, mereka akan dibayar melalui dengan cara tunai ataupun bus. Untuk sekilo RM1.50. Hirubian robanda tarti milongkod Lestari Kota Kinabalu, hila id walay tulun kinemuan Kota Kinabalu. Montok da tulun ngai, itinggi saman dat DBKK dilo iso itasenong. Ini sangat baik sebab contohnya macam yang minyak terpakai ni, selama ni kita tiada tempat untuk buang. Jadi saya pun tidak pastilah macam mana kita buang minyak di rumah kan. Tapi ini sangat baik sebab kita hantar dan kita dapat cash. Hari itu saya kan tengok di WhatsApp, so ada orang post lah. So saya bilang, bagus lah ni program. So saya bilang, bagus kami collect lah itu baju semua bagi diorang lah. Ada yang perlu juga kan. So daripada kita simpan, itu barang lama kan pandai koyak lah. Just very waste lah kan. Suai ka mamaramit penguhupan dat babarang nga naguno ira datang rasuk. Buk babarang dat dapuhan, pemainan datang anak, beg kasut, itlong ko dilo, menombir nagi datang rasuk, memusad telepon, komputer, babarang nga elektrik. Pampus do tulan Ramadan, o kaban longko Lestari dilo do tikit raw, kotimpud mantad jam kawal kuswaban, gisom jam kotolud misasadop. Ni man nila pahoro mentak mengunsub dot pemagunaan kagu o mengingkuri dari nama Sid Koinon Kakadayan Tagayod Kota Kinabalu. Lang asikap di purungai Kopisan bomba ang manampasi Malaysia JBPM dot nanuh minamagamit kago isenginan buaya di nakaidu mantad kukurungan ikionsom inanam di kasuab tada bayna baya kusai di kinagat dot 300 kilogram dilo naman gamitam yampai pinanghupan karaja di unit manampasi Kopisan peningaligan masing-masing alalang Sabah mantad Taman Lokawi. Tumanod kinapailan na tupis bomba ho menumpasi BBP Lintas ilo na kes koiso da tupis dilo di nakampay do operasi minamagamit dot buaya. It BBP Lintas nakaramit pinamalahawan taro-raw di jam kawalu 43 minit dit kasuab trabayno o pinaparikot dot habadam miso puro binuronan di menguasa bomba takas 2. Muhammad Hazrul Nizam Madzen. Buaya di kininarod pikirat 3 mita dilo noilan do nakaidu manta di kukurungan. Buaya dila ditahuri pinasuang kaguhid kukurungan dilo. Minaya pinabarisan lagito di tinimungan bomba dot 2 manta di tolu tienon id kukurungan dilo dit aon ho tingolig dot gunoon.
Mantadilet kopisan veteriner pinakianod menginsenong dot kukurungan dilo montok payanan dat buaya diniman perawa mantad ton 8 na hapadan i taman lokawi do damot papanahonot kerajaan ngait paponsay dot kandang. Ketundunan dan perganakan di Telun Ngai dinasusai kinasaraban di Jalan Lokawi Lama, Kampung Dumpil Putatan untuk tadau kota Kota Talib nak ramai kita teguangan ada tupis Parti Islam se-Malaysia PAS ikanan Putatan. Lansanon dot kanu menggan de kinenggeritang dia pada turu perganakan pinunghupan di Pinatahak. Pinunghupan dat hatu set takanan mau kabuasa tusin nambambarang ngait kagunon dat kita daw pinatahak di Manura Tetpas Sabah penagi purud walaid konangan pagun di Pinakaraja Dr. Ali Akbar Gulasan. Kita akan melihat secara berterusan, kita meletakkan PAS Putatan untuk melihat memantau keadaan di sini. Keperluan dari semasa ke semasa kita akan tengok mungkin menjelang hari raya keperluan itu berbeza. Jadi kita berjanji akan turun semula. Dr. Ali Akbar Nurban RTM saran pinapatahak pinunghupan kinuma ditulun ngan saraban hid Kampung Dumpil Putatan. Nakabaros daw da PAS Sabah mihop karaja mayampad NGO montok papati lembus sa babayan ngad ketundunan montok mahop dit tulun dit kataguang dat kasusaan. Ilangkat zakat Sabah minamaramid da zakat kedagangan mantad Maybank Berhad Ran Sabah di segi nombor 600 walau napadam walau 6,000 400 sepadam siam titik 4 sen mentok tahun 2,2 it kinatakan kinapatahakan da zakat bila nakapanau di Istana Pagun Kota Kinabalu. Kinantakan kinapatahakan da zakat pinapanaw di Mareja de Maybank Berhad Ran Sabah Hamlabuan abasi ke Yahya kinuma di Manurat Puruan Ugama Islam Sabah Muiz Ramlan Awangali ngontak patahakon kumalongkot zakat Sabah PZS. Kinantakan dilo sidasi di Malahingan Tagad Pagun Tunjuhar Datu Mahyruddin Omi Menteri Kerajaan ngay pinatambut Sabah Datu Muhammad Arifin Muhammad Arif. Dan nombros kinumad kepabaran sarana pengahak kinatakan dilo. Datu Muhammad Arifin minanahak dopin magatangan kinumad katinunan ngad koprat dit kasarid minggisom menumbayad tanggungan membayar zakat kadagangan o menghup da perintah Pagun mabid kanasipon da tulun ngay dit memaguno. Saya menyeru kepada JLC atau bank-bank berkenaan yang lain agar mengikuti jejak yang telah dibuat oleh Maybank ini agar sentiasa PK untuk usaha menunaikan zakat ini. Dalam matlahi manajer Maybank Berhad Ran Sabah Hamlabuan abasi ke Yahya Menabaros zakat kadagangan dat bank di law montok tahun 2020 napo ngano konseriba do mantad korolihan pandemik COVID habdam siam. Kita pun maklum dalam keadaan sekarang ni keadaan perniagaan pun agak slowing down. And at the same time also kesan-kesan MCO ada impact to the business community. Dit pagulo hitun Johar Mahyruddin minamaramit kinatumbulian dat Yayasan Ketundunan Ma'ruf Malaysia YAMM binuronan di penarikon eksekutif dilo Ihamsan Omar. It kinatumbulian dilo kikotuson minay papailo di Tun Johar kerat pemuralanan dat Yayasan dilo. Miuhup keraja miampaid kotinanan ngad agama Sabah lebih-lebih montak menahak da pinsingilan o penguhupan da dana kumad tulun nga di tasusa. YAMM dit minangukap dara ni Sabah untuk hodo na pedam 2 tulan katolu kata talib kiharat habadamonam puru da puruan kuaswa. Babayan RTM Cakna Komuniti Sabah VFM akan nakagampot na ketusan de kinapaharaan di lengan nakatumbay nagi pakianuan de magigian nga ilabus kakadayan itpagun diti naman ila pahara binihandat pinamaramayan de tadaw RTM keturuna pada 5 di Rinuba ngay ilabus kadayan. Patunod Keselimbahan Sabah Nur Ain Bakir menabarus sa babayan RTM Cakna Community id Kampung Wasay Kiulidlo nakapanahak kinasuwatan dit magigian ngad minsingilad pamagunaan teknologi kapailaan om komunikasi miniad bengkel karalanan mangandung dat video taniba. Babayan nila ni man suangad pinanamarasan karet kagunon dat vaksin COVID-19 dat unit kapailaan kuledasan dat kopisan kuledasan pagun. Saya rasa terharu dan amat berbanggalah dengan semua pihak yang telah menjayakan program kita kali ini. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan terus bersama menjayakan program seperti ini iaitu RTM Cakna Community terus kepada golongan sasa kita.
Hinuray Nurban maganud habar RTM seran pengod pinapahimagon dot ababayaan na dilo. Nima nagi pohorot kaparagatan minananom dot hatus guas dot dalay kinapatahakan dot bakul takanon kinuma magigian ngay hopadamapat kakampungan om kinapatahakan dot kausinan pupasikul kinuma dit duo susumikul ed kampung wasay sokodong dot koles kiara. Damo tilay Presiden Papanod Ekonomi Sosial Toilan Terukut dot kaubasanan kiulo Dr. Rosalyn Galunu Minabaros dot hababayan dilo agayo kohupan kumadilo montok lebih-lebih minggisom papaintutun dot babarangay ketembulian community kumad magigian ngay labos om papaingkas kontonodon dot konwanwan dilo. Mencapai objektif dan orang kampung, 14 buah kampung sebenarnya yang terlibat. Oleh kerana kita mematuhi SOP, kita hanya hantar wakil. Mereka sangat teruja dengan pengisian Cakna Community di Kampung Wasai. Saya rasa bertuah lah sebab kami dapat tahu ini program dan dia memang membantu bagi kami yang baru bermula mau belajar buat video. Program membuat video yang sangat bermanfaat pada kami yang baru belajar sebab di sini terdapat banyak subjek-subjek yang boleh kami dapat dan menyampaikan kepada masyarakat luar Sabah. Ababayan di konsep dot moduli dilo kikotson papainsomak.rtm dot mayad keponjuran dot kapragatan ngay dit mamagunod generas kitoilaan dot rtm kampay na hitulon papalambo sa radio habar om TV om mamalihis dot community. Ababayan dilo pinaburu dot yadim Sabah di pinapohop dot apanopod bakul takanon icon sempuruan na koinon doli wong miampad hatus bakul takanon kakamat ngay sumikul montok tanganak sikul ngay IDSK wasay dot kotinanan pagalasan kausinan Sabah omi Dr. Rosalyn omit pinangadangan do tikit kinasip. Iririna kabar Aidison mantad Kota Kinabalu sedapan de Baina Polsiko mantad deho Adrian Sedi.